बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आपके सवाल, आपकी उलझने, हमारे जवाब और हमारी सुलझने। और ये जवाब और सुलझने वो होती हैं जिसमें मेरा रब अपनी मेहरबानी से खैर डाल देता है। इस वजह से आपके मसले हल हो जाते हैं। चूँकि मैं भी पूरी दयानतदारी के साथ और पूरी खैरख्वाही के साथ उस जवाब को दे रहा होता हूँ जो मुझको समझ आता है, और जो अल्लाह मुझे समझाता है या सुझाता है, तो उसके नतीजे में बहुत सारे दिलों में और ज़िंदगियों में खैर आ जाती है। आशा कहते हैं, सर जी आपने मेरे सवाल को वीडियो में शामिल किया, बेहद शुक्रिया, और आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई है। अल्लाह आपको कामयाबी के नए नए दुनिया और जहान दिखाया। आशा बेटा बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे आपसे भी कहना है, जब भी आप अपने लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मोहब्बत भरी और प्यारी रहनुमाई ये है कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ हमारे हक़ में जल्दी कबूल हो जाती है। तो जब भी आपको अच्छी दुआ अपने लिए मांगने लगो तो मेरे लिए भी मांग लिया करो। लाइक इन दिनों मैं और मेरे बच्चे हम उम्रे पे जाना चाहते हैं, बार बार अल्लाह के यहाँ जाना चाहते हैं, हाज़िरी लगवाना चाहते हैं। इसके लिए भी दुआ कीजिए। और भी बाहर बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। ख्वाहिशों की तो एक दुनिया है, कभी ख़त्म नहीं होती। ये दुनिया सबसे ज़्यादा बारौनक होती है। इसके बाज़ार 24 घंटे खुले होते हैं। और इंसान की ये जब तक ज़िंदगी है तब तक ख्वाहिशें रहनी ही रहनी है। तो हमेशा आरज़ू ये रहे कि ख्वाहिश को मेरा रब आबरू बख्शे और उसको तकमील कर दे। और ख्वाहिश के लिए आपको किसी का अजा ना होना पड़े, किसी को कहना ना पड़े, किसी के आगे झुकना ना पड़े, किसी से इवन हेल्प आउट भी ना लेना पड़े, बल्कि आप सीधे अपने मालिक और खालिक से कहें कि सर अख्तर साहब हमें अच्छे लगते हैं, इनको और इनके बच्चों को। ज़ाहिर है जो जो आप सोचते हैं, लाइक हमारा जो दफ्तर है, हमारी अहलिया कहती है कि मुझे उसी साइज़ का वहाँ लॉन चाहिए, तो ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है। मेरा रब देते हुए कौन सा वो हिसाब किताब करता है, उतना बड़ा दे देगा। और इंशाल्लाह उसमें फिर जब सब्ज़ा होगा और हरियाली होगी और बूटे लगे होंगे तो मैं भी मज़े करूँगा और मेरी नस्ल भी मज़े करेगी। ओके, नदीम साहब कहते हैं कि सर अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बताए बिना अपने भाई को पैसे दे, ये मिसेज़ नदीम है, तो इस बारे में ज़रूर बताइए। भाई की बात मदद करना अच्छी बात है, मगर मुझको बता तो दें। अच्छा बीबी रानी गुस्सा मत कीजिएगा, दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि आप दोनों के दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर आप दोनों के दरमियान में मोहब्बत और एतमाद होता और एतबार होता तो या इस तरह की बात पहले आपने उनसे की होती। चूँकि बीवियाँ छोटा दिल करती हैं, खुद कमा नहीं रही होती, मियाँ कमा रहा है, अब मियाँ ने डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 3 हिस्से करे या 4 हिस्से करे, तो अपने मियाँ की पसंद, ख्वाहिश, ज़िम्मेदारी को देखकर किसी ने उसका हाथ पकड़ा करें, हाथ को अपनी गाल पे ऐसे करके रखा, टेक लगाई, करने में क्या हर्ज, अपना ही मियाँ है। फिर कहा कि मुझे लगता है भाई लोगों के हालात इन दिनों अच्छे नहीं हैं, उन्हें कुछ मदद की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा देख लें अपने बजट में और कुछ उन्हें मदद कर देनी चाहिए। अच्छा, ये कहने के बाद ये ख्वाहिश आपकी नहीं हो, इसमें इजाफा कीजिए, क्योंकि जो नीयत होगी, जो इरादा होगा, बरकत उसके लिहाज से आनी है। तो फिर आगे कहिए कि ये मेरे रब का हुक्म है सिला रहमी का। तो सिला रहमी ये है कि बहन भाइयों की मदद करते रहना चाहिए, बिल्कुल सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, अपने घर में भी नहीं ला के नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ हो, कभी उनको ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले आपको जो आप अफोर्ड कर सकते हो, अपने बेटे और बेटियों और बीवियों का हक काट कर नहीं देना चाहिए। वो हक पहला है, लेकिन उनके लिए आप अलग रख सकते। अच्छा, अगर जो बीवी ये कहे कि आप अपनी बहन को भी दे दें, भाई को भी दे दें, चाहे थोड़े थोड़े हों, ईद से बरात पे अपने मियाँ को खुद कहा करें कि अम्मा के हाथ में 5,000 रुपये रखें, अब्बा के हाथ में 10,000 रुपये रखें, ताकि ये उनकी पॉकेट मनी हो जो और कहें ये कि अब्बा अम्मा ये अपने हाथ से आप किसी को दे दीजिएगा। तो इसका मतलब होगा कि अब आपके और मियाँ के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत उम्दा, बाइंडिंग और चीज़ है, बॉन्डिंग और चीज़ है। तो जब मियाँ ये समझेगा कि मैं दूंगा तो इससे छुपाना नहीं पड़ेगा, तो फिर आपसे मशवरा भी कर लेगा। और उस मशवरे में डंडी मत मारिएगा। जब जब बीवियाँ डंडी मारती हैं तो बाज़ दफ़ा 30-30 बरस गुजर जाते हैं छुपाते हुए, यानी इंसान नेकी कर रहा होता है, चोरी कर रहा होता है।
تو ایسے میں نے بہت سے گھر دیکھے ہیں، خود میرا اپنا گھر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وائف کہتی ہے ہم اس کو کر لیتے. اور انفیکٹ بہت سارے گھروں میں یعنی اتنی شاندار یہ ہوتی ہے ویو جو ایسے چل رہی ہوتی ہے کہ بیوی اچھا سوچتی ہے، ایون اس کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا پھر میاں کرتا ہے. اوکے جناب، اگلا سوال یہ ہے کہ سبحان سر میں اور میرے شوہر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اوف اللہ، کتنا مشکل کام ہے دنیا بھر میں یہ مسئلہ فیصد غورس ہے. اور بس 2 نمبر ہیں نیچے دیے ہوئے ڈسکرپشن میں، 0332-746-8746 اور 0300-946-8746. ان دونوں نمبروں پہ آپ کال کر کے ٹائم لے لیجئے گا. عید والے دن میں کاؤنسلنگ سیشن نہیں لوں گا لیکن فون میں ضرور لوں گا، اور اس روز براہ کرم مسائل نہ بیان کیجیے گا، اس روز حال چال پوچھیے گا. مجھ سے 2-3 لوگوں نے کہا سر آپ واقعی کال لیں گے، تو میرے بچوں کیوں نہیں لوں گا؟ جب آپ دعا دو گے محبت سے. ایون ایک نے کہا سر میں آ گیا تو شیر خورما ملے گا، تو کیوں نہیں ملے گا؟ جو گھر میں سوئیاں بنی ہوں گی، شیر خورما بنا ہوگا، بوتلیں شوتلیں ہوں گی، جوس مل جائے گا، اور بھی کچھ کھانے کا ہوا تو مل جائے گا. ایک آدھ میرا خیال نمکین چیز بھی ہوگی. ویسے کچھ اور بھی کھانے کا من ہوا تو بندہ ساتھ لے آتا ہے، پابندی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن گھر میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اوکے، تو جو ملنے اور بات کرنے کا ایشو ہے، آپ ایک فون کر لیجئے. دنیا بھر میں جو فون آتے ہیں وہ رات میں آتے ہیں، شام میں آتے ہیں، یعنی 9 بجے کے بعد. تو تراویح ہماری ختم ہوتی ہے ٹھیک 10 بجے. تو 10:01-2 پر میں جو باہر والی کالز ہوتی ہیں سیشن والی، وہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا لے لیتا ہوں. گھر تک پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، باقی آدھا گھنٹہ گھر آ کے اس کو مکمل. سو میں فرسٹ پرائرٹی دیتا ہوں جن کے فون پہلے سے انگیج ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے سے ٹائم لیا ہوا ہوتا ہے. ایک دن پہلے ٹائم مل جاتا ہے تو آپ فیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ہماری ٹیم آپ کو ٹائم دے دیتی ہے اور آپ اس ٹائم پہ کال کر لیتے. اٹس ویری ایزی. لیکن اپنے مسئلے کو پکنے نہ دیا کریں. یعنی جب بھی مسئلہ بالکل سر تک آ جاتا ہے اس سے پہلے آپ کو کر لینا چاہیے مشورہ، اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور مشورے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. صابر کہتے ہیں کہ سر جی یہ جو شہد اور لیمو کا نسخہ تھا، بیٹا جی وہ ویڈیو دوبارہ سنیے، اس کے اندر موجود ہے اس کا جواب. نادیہ نے کہا کہ سر مجھے بھی پی سی او کا مسئلہ ہے. اچھا، یہ جو پی سی او والا مسئلہ تھا، یہ کوئی 7 بچیوں نے اس کہا ہے کہ دے آر فیسنگ دس پرابلم. ثنا نے بھی کہا سر میری بیٹی کو بھی پی سی او کا مسئلہ ہے، اور یہ نادیہ نے بھی کہا ہے. انفیکٹ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس ایک دن کی بھی تاخیر کیے بنا اب ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں. 0332-946-8746 0301-4585-405. ڈاکٹر صاحب کی فیس بھی بہت نامینل ہے، مجھ سے کم ہے. ان کی کل فیس 3000 ہے، لیکن اس 3000 فیس میں نہ صرف آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا جن بچیوں کے ڈیز بند ہیں. یاد رکھیے گا اگر 1 مہینہ یا 2 ماہ آپ کی بیٹی کے ڈیز نہ ہوں تو یہ علام نہیں ہے، اس پہ فوراً بھاگا کریں، رش کیا کریں، پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ سے آپ فوڈ پلان لیجئے، ان سے اس کا ٹریٹمنٹ کرائیے، جو بتائیں آنکھیں بند کر کے، جیسے پیر کو فالو کرتے ہیں، یعنی پیر جس کو ہم مانتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی بیٹیوں کا یا جن بچیوں کا انہوں نے خود کہا ہے ان کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.